अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ पर इल्म और तहज़ीब प्रोग्राम के साथ आपकी होस्ट उरूज नाज निज़ामी एक बार फिर से आप लोगों के साथ मौजूद हैं और आज हम बात करना चाहेंगे कुछ टैलेंट्स के बारे में। और हम में से हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर मौजूद होता है जो कि नेचुरल होता है या नेचुरल होने के साथ साथ वो हिडन भी होता है। तो हिडन टैलेंट को जानने की क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको किस तरह से जो है उभारा जा सकता है, हमारे प्रोग्राम का आज है ये टॉपिक। रौनक अफरोज़ है हमारे प्रोग्राम में, असद ज़ैदी साहब हमारे स्कॉलर, हमारे मुफक्किर, हमारे दानिशवर। अस्सलाम वालेकुम असद ज़ैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खुदा ताला की बहुत इनायत है। बेशक बेशक, हम सब पर अल्लाह ताला की तमाम इनायतें जो है वो हमेशा कायम दायम रहें, आमीन। और हमसे जुड़े लोग भी जो हैं वो हमेशा हंसते बसते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। हिडन टैलेंट या जो नेचुरल टैलेंट होता है, इसके बारे में जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, असद ज़ैदी साहब इसके बारे में कि ये इसकी अहमियत क्या है, नेचुरल टैलेंट क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं हम? बिल्कुल, फ्रीडम न्यूज़ के तमाम नाजरीन के लिए ये टॉपिक, ये मौजू बहुत दिलचस्पी का हामिल है। जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा गुफ्तगू के आगाज़ में कि हर शख्स की शख्सियत में एक कुदरती टैलेंट है, ठीक है, कुदरती सलाहियत है कुछ कर दिखाने की। उसके इजहार के लिए सबसे पहले जो उसके वालिदैन है, क्योंकि इंसान के नेचुरल छुपे हुए टैलेंट को सबसे पहले जो देख परख सकते हैं वो उसके वालिदैन या उसके घर के जो बुज़ुर्ग अफराद जो उसके नज़दीक हैं, बहन भाई उसके हैं, वो अपने मुशाहदे की बुनियाद पर देखें कि अगर उनके बच्चे में कोई ऐसी सलाहियत है कि जो कि आम बच्चों से हट कर है और आम बच्चों से मुनफरिद अंदाज में उसको परफॉर्म कर रहा है वो, तो उसकी इस सलाहियत को नज़रअंदाज नहीं कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि उस सलाहियत के बारे में उससे आप एक्सचेंज ऑफ व्यू करें, आप उससे इज़हार ख्याल कीजिए, आप उससे गुफ्तगू चीनीत कीजिए, डायलॉग कीजिए उससे, ताकि आपको मालूम हो सके कि उसके अंदर इस छुपे हुए टैलेंट की बुनियाद क्या है। जब आप उस बुनियाद को इस्तवार कर लें तो उसके टीचर से भी डिस्कस करें। असातिज़ा भी, ज़ाहिर है एक बच्चा स्कूल में अगर 5-6 घंटे गुजार रहा है तो बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि टीचर्स के मुशाहिदे में आ रहे हैं, तो टीचर्स के साथ भी डिस्कस करें कि हमने अपने बच्चे के अंदर ये, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो कि इसके अलावा स्पोर्ट्स में हैं, उनके कोच हैं, कोच से भी डिस्कस करें। जो भी अफराद जो उनसे इंटरलिंक्ड हैं आप उनसे डिस्कस करें और कोई आप हज़मी नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि इसके अंदर कौन सा एक टैलेंट है जो कि इसकी ज़िंदगी में एक संग मील साबित हो सकता है। सही। अच्छा, जैसे कि टैलेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं या हिडन टैलेंट या नेचुरल टैलेंट के बारे में, तो अगर इसे आगे बढ़ाने के लिए या अपने उस टैलेंट को आगे लाने के लिए हमें अगर साजगार माहौल मैसर ना हो तो ये क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको ये साजगार माहौल नहीं मिल रहा तो ज़ाहिरी बात है इंसान एक जहनी कशमकश का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जहन कुछ एप्लीकेशन मांग रहा है, जो उसके अंदर टैलेंट है वो उसका इजहार मांग रहा है। अब उसको अगर मतलूबा मौके मैसर नहीं हो रहे तो उस सूरत हाल में उसको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत, हौसले, सब्र से काम ले, क्योंकि ज़िंदगी एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्ती बुनियादों पे हमें हासिल नहीं हो रही होती, मगर आगे चलकर हमें वो बेहतर मौके हासिल हो रहे हैं। मगर आप कोशिश करें, अगर साजगार माहौल नहीं है तो उस साजगार माहौल को बनाने की धीरे धीरे कोशिश करते रहें, ठीक है। आप माहिरीन से डिस्कस करते रहें। जब आप माहिरीन से डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये मतलूबा माहौल, साजगार माहौल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको पेरेंट्स के साथ डायलॉग करने में प्रॉब्लम आ रही हो, जिसकी वजह से वो साजगार माहौल ही आपका डेवलप नहीं हो रहा, या आपके टीचर्स ही, आपकी कम्युनिकेशन ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो आपको समझ सकें। तो माहिर आपको ये गाइड करेगा कि कैसे आपने एक कंक्लूजन पर पहुंचना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो भी आपके गाइडेंस करने वाले अफराद हैं, टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके साथ। और इसके साथ साथ आजकल तो मीडिया पर इस कदर हमारे पास मवाद मौजूद है, यूट्यूब हैं, कि जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इस गैप को दूर कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर तख्लीक है, जो हमारे नेशनल टैलेंट है, और उसके इजहार में जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं टैलेंट के हवाले से, जो नेचुरल टैलेंट है, इसके बारे में इक़दामात क्या किए जा सकते हैं, और उसके बारे में कि हम इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं या एज अ टीचर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो वो फ़र्द, सबसे पहले तो उसको मालूम है ना कि मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, ठीक है, और वो टैलेंट एक मौज की शक्ल में उससे बाहर आना चाह रहा होता है। तो उसको चाहिए कि अपने इस टैलेंट को खामोश नहीं करे, इस पर वर्किंग करता रहे, मुशाहदात को अपने स्ट्रॉन्ग करे,
اس کو چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز میں اگر فرض کریں آپ کو ایسی بڑی اپورچونٹی نہیں مل رہی تو آپ چھوٹی چھوٹی اپورچونٹیز پر کام کریں اس ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا, وہ آپ کا ٹیلنٹ پالش ہوگا, اور وہ جو آپ چھوٹی چھوٹی کاوشیں کریں, اسٹرگلز کریں, پروجیکٹ کریں, چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ, وہ آپ اس شعبے کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں جی میں نے یہ چیز بنائی ہے, آپ کی نظر میں میرے لیے کیسی ہے یہ, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس چھوٹی سی خامی جو اس میں پائی جاتی ہے اس کی نوک پلک سنوار دے اور ایک بہت خوبصورت وہ چیز بن جائے. اور ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹے سے بچے کے نیچرل ٹیلنٹ نے کسی بڑے تجربہ کار شخص کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد فراہم کر دی, ایک بیسس پرووائڈ کر دی. تو اس کے لیے ڈائلاگ بہت ضروری ہے. ہم لوگ سب سے بڑا فقدان ہمارا یہ ہے, ہم ڈائلاگ نہیں کرتے. ٹیلنٹ ہے تو اپنے اندر ہے, اس کا خلفشار ہے تو وہ بھی اپنے اندر ہی سمایا ہوا. نہیں, آپ لوگوں سے ڈسکس کریں, کمیونیکیٹ کریں, کسی نہ کسی حتمی نتیجے پہ آپ پہنچیں گے. تو یہ تو انفرادی طور پہ اقدامات ہیں کہ کمیونیکیشن. دوسری بات ہے کہ جو افراد ان کے سرپرست ہیں, جو ان کے ٹیچرز ہیں, وہ بھی کوشش کریں کہ دیکھیں اگر ایک استاد, ایک ٹرینر, اس سے کوئی بچہ نیچرل ٹیلنٹ کے ذریعے اگر معاشرے میں اوپر چلا جائے گا تو ہمیشہ اس ٹیچر کا سر فخر سے بلند رہے گا. تو آپ اس کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو کوشش کریں کہ اوپر لے کر آئیں. آپ اس کو گائیڈ کریں کہ اچھا اس کی فلاں انداز میں اپلیکیشن کر سکتے ہو, فلاں ادارے میں تمہاری اپلیکیشن ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے تم یہ کورسز کر سکتے ہو. تو اس طرح سے وہ افراد جو کہ سرپرست ہیں, اور سب سے بڑھ کر کے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارے بچے, ینگسٹرز, خاص طور پہ ہمارے پاکستانی نوجوانوں کے پاس بہت زبردست ٹیلنٹ ہے. یہ ایسی چیزیں بعض اوقات کریٹ کر دیتے ہیں کہ دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ان کے اس خاموش ٹیلنٹ کو استفادہ کرنے کے لیے ایسے جدید ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوشنز بنائیں کہ جو کہ ماڈرن ٹیکنیکس پر کام کرتے ہوئے لوگوں کے ٹیلنٹ کو باہر نکالیں اور اس کو اپلائی کریں. صحیح, اچھا بالکل صحیح بات کہی. اور ٹیلنٹ کے حوالے سے آج ہم بات کریں کہ نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کو کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا ہے, اسے آگے لایا جا سکتا ہے. تو اس کو کوئی بھی ٹیلنٹ کوئی بھی موجود ہو, ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. میرے سامنے کوئی بچہ یا کوئی بھی انسان کوئی اپنے کسی ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو ایک جملہ ضرور بول دوں. میرا خیال ہے ایک جملہ بولنے میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا. تو ٹیلنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ ہم اسے جدید طریقوں پر کس طرح سے اس کو کس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں جدید طریقوں پر. جدید دور کے تقاضوں میں سب سے اہم چیز جو ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے کہ کسی بھی ٹیلنٹ کو اگنور نہیں کیا جاتا. ہو سکتا ہے وہ ٹیلنٹ مجھے آپ کو پسند نہیں ہے کہ جو کہ کسی دوسرے میں نظر آ رہا ہے, مگر آپ اس کو کنڈیم نہیں کریں, ٹھیک ہے, آپ اس کو رد نہیں کریں, ٹھیک ہے, کم از کم اس کی اس سوچ کو جو اس کے ذہن میں آئی ہے اس سوچ کو ضرور سراہیں, اس کو ضرور انکریج کریں. یہ وہ ماڈرن ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ انسانوں کے اندر کریٹیوٹی کو ابھار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جدید دور کی ٹیکنالوجی میں اب دیکھیں اتنی اپلیکیشنز ہیں. اب جو ہمارے وہ افراد جو کہ پرانی ایجوکیشن سسٹم سے ہیں وہ تو بہت سے افراد ہیں جو کہ اس سے وابستہ نہیں ہیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ ان جدید ٹیکنیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب وہ تھوڑا بہت بھی ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہوگی تو کم از کم ان کے اور ینگسٹرز کے درمیان جو ایک گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, ان ٹیلنٹس کے حوالے سے وہ گیپ دور ہو سکے گا. بنیادی وجہ وہی کمیونیکیشن گیپ ہی ہے. تو کوشش کریں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں, جو ایلڈرز ہیں, وہ بھی یہ نہیں سوچیں کہ میں اس ٹیکنالوجی کو نہیں چلا سکتا, میں نہیں یوز کر سکتا. نہیں, یہ ایک سے بیریئر ہے. اگر ایک خاندان کا بزرگ بھی, ایک بڑا بھی, وہ بھی اگر ایک بچے سے, ینگسٹر سے کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کرے کہ میں کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھتا ہوں, ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کس طریقے سے اس کو میں ٹیکنالوجی کے لیے اس کو یوز کر سکتا ہوں. تو جب آپ اس سے ان کے اندر بھی ایک خود اعتمادی ہوگی کہ بچوں کے سامنے ان کا بھی اپنا کانفیڈنس بہت ایک اوپر کی سطح پر رہے گا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کے ٹیلنٹس کو گروم بھی کر سکیں گے وہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے آپ کی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے, ایک مربوط ایفرٹ ہونی چاہیے جو کہ سوسائٹی سے آپ نے لنک کرنا ہے. آپ نے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, اپنے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے ہٹ کر اس دور کے تقاضوں کو دیکھنا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی پرورش اس زمانے کے حساب سے کرو جس میں وہ پیدا کیے گئے ہیں, نہ کہ وہ جس میں تم پیدا کیے گئے تھے. تو اس دور کے تقاضوں کے مطابق آپ اپنے بچوں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو سمجھیں, اس کو رد نہیں کریں, ریجیکٹ نہیں کریں, اور اس طریقے سے آپ ان کے ٹیلنٹس کو ابھار کے ان کو معاشرے میں ایک ترقی پسندانہ ان کو جہت دے سکیں.
बेशक बेशक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी साहब। नेचुरल टैलेंट के बारे में आज आपने बात की और उसको इनकरेजमेंट के हवाले से आपने बहुत अच्छी बातें कही, और यकीनन जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो यकीनन फ़ायदा उठाएंगे और फ़ायदा उठा भी रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम इल्म और तहज़ीब से। इसी के साथ ही असद ज़ैदी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें आज नेचुरल टैलेंट के बारे में बहुत मुफीद मालूमात से आगाह किया। आपकी आमद का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और इसके साथ ही उरूज नाज़ निज़ामी भी आपसे इजाज़त चाहेगी प्रोग्राम इल्म और तहज़ीब और फ्रीडम न्यूज़ से। लेकिन जाते जाते छोटी सी बात, जैसे कि असद ज़ैदी साहब ने भी कहा कि कोई भी टैलेंट हो उसका जो है वो करेक्शन जो है वो आप ज़रूर अपने किसी सीनियर से करवाइए। और आजकल जैसे कि अगर हम जदीद दौर की बात करें तो फेसबुक पर बहुत सारे आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो कि आपके टैलेंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर आप अपने टैलेंट को, फॉर एग्जांपल आप किसी पेंटिंग को आप पोस्ट कर सकते हैं और उसके बारे में राय भी ले सकते हैं। इसके अलावा फाइवर एक ऐसी ऐप है कि जिसके थ्रू आप अपने टैलेंट के मुताबिक जो है वो काम भी हासिल कर सकते हैं। इसी अच्छे से मैसेज के साथ उरूज नाज़ निज़ामी को भी दीजिएगा इजाज़त फ्रीडम न्यूज़ से। अल्लाह हाफ़िज़।